नमस्कार दर्शक बंधु आज हेउछि एप्रिल मास 19 तारिख शनिवार। आज दिन जकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे चलंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राज्य रे जारी रहिछि कालबैसाखी। 15 जिल्ला को जारी होइछि येलो वार्निंग। जारी रहिछि कालबैसाखी प्रभाव। आजिठो 22 तारिख पर्यंत झड़ वर्षा नै आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। आज मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर एवं भद्रक जिल्ला रे वज्रपात सहित वर्षा एवं पवन बहिबार संभावना रहिछि। ए नै समस्त जिल्ला को येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेपटे जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, रायगड़ा, मालकानगिरी एवं कोरापुट जिल्ला रे 30 रु 40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार संभावना अछि। राज्य रे एबे अनेक स्थान रे कालबैसाखीर प्रभाव देखिबाको मिलुछि, जहा फଳରେ सर्वोच्च तापमात्रा 40 डिग्री तले रेकर्ड होइछि। परवर्ती खबर आसिला बड़ खबर, मिलिबो नुआ राशन कार्ड। बंटन हेबो नुआ राशन कार्ड। योग्य हिताधिकारी को मिलिबो नुआ राशन कार्ड। 5,90,000 हिताधिकारी को मिलिबो राशन कार्ड। ए नै खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना दैछंती। नुआ राशन कार्ड बंटन पई सरकारक घोषणा होइछि। हिताधिकारी को मिलिबो रंगीन राशन कार्ड। बीडीओ म्युनिसिपल कमिशन इश्यू करिवे कार्ड। 20 एप्रिल सुधा नुआ राशन कार्ड प्रस्तुत करिवे। ब्लॉक और यूएलबी अधिकारी हिताधिकारी को नुआ राशन कार्ड बांटिबे। एथिसह जांच परे नुआ सदस्य सामिल करा जाई परिबो। ए नै खाद्य विभाग और खाउटी कल्याण विभाग सूचना दैछंती। परवर्ती खबर, मालेशिया जिबे ओडिशा चाषी और कृषि अधिकारी। नूतन ज्ञान कौशल करिवे अनुध्यान। मालेशिया गस्तरे जिबे कृषक एवं कृषि अधिकारी। कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग, जल संपद विभागर मिलित सहयोग रे 14 जन कृषक और 14 जन अफिसर को मनोनीत करा जाइछि। आजिठो 7 दिनिया मालेशिया गस्तरे जाई कृषि भित्तिक शिल्प और कृषि अनुसंधान केन्द्र परिदर्शन करिवे चाषी और कृषि अधिकारी। छतु उत्पादन, आधुनिक प्रणाली रे उन्नत उद्यान कृषि एवं जलवायु सहनशील कृषि पद्धति शिखिबा पई मध्य सेठारे सुजोग मिलिबो। राज्य रे कृषिजात द्रव्यर उत्पादन और व्यवसाय को द्विगुणित करिबार लक्ष्य रे एभली कार्यक्रम को उद्घाटन करिसेंती उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव। परवर्ती खबर, ग्राहकों को छानिया कलानी सुना दर। प्रतिदिन रेकर्ड करुछि सुना। ग्राहकों को कंदाइलानी सुना दर। प्रतिदिन महंगा हेउछि सुना। आगको विवाह ऋतु, बढ़ुथिबा सुनार दाम देखि छानिया हेलेनी ग्राहक। गरीब हेउ कि मध्यवित्त समस्तंको घारिछि सुना चिंता। दर आसी लक्षे छुईबाको बसिलानी। नीति नुआ रेकर्ड करुछि सुना। आज भी सुना महंगा होइछि। राजधानी भुवनेश्वर रे 24 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 97,580 टंका रहिथिबा बेले 22 कैरेट सुना दर 10 ग्राम पिछा 89,450 टंका को वृद्धि पाइछि। परवर्ती खबर, फास्टैग जुगर हेबो अंत। मे 1 रु नुआ टोल नियम हेबो लागू। देश रे खूब शीघ्र हाईवे टोल आदाय व्यवस्था रे एक बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि। फास्टैग को बदलैबाको जाउछि एक नूतन व्यवस्था। केंद्र मंत्री नितिन गडकरी फास्टैग एवं टोल सिस्टम संपर्क रे एक बड़ घोषणा करिसेंती। जीपीएस आधारित टोल सिस्टम रे जानवाहन रे ऑन बोर्ड यूनिट नामक एक डिवाइस स्थापित हेबो, जहा वर्तमान व्यवहृत फास्टैग सिस्टम को बदलाइबो। एही डिवाइस ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम टेक्नोलॉजी माध्यम रे जानर गतिविधि को ट्रैक करिबो। जेतेबेले एक जान राजपथ रे यात्रा करे सेतेबेले एहा यात्रा करिथिबा दूरता को ओबीयू माध्यम रे रेकॉर्ड करा जिवो। टोल परिमाण सही अनुसार स्थिर करा जिवो एवं एहा सीधा सड़क ड्राइवर को बैंक अकाउंट किंबा डिजिटल वॉलेट रु कटा जिवो। अर्थात आपण राजपथ रे जेते दूर यात्रा करिवे सही परिमाणर टोल आपणक अकाउंट रु आपे आपे कटि जिवो। परवर्ती खबर, सुभद्रा को नै उपमुख्यमंत्री को बड़ सूचना। एप्रिल 22 और 23 तारिख रे मिलिबो सुभद्रा टंका। सर्वे परे योग्य हिताधिकारी को मिलिबो टंका। सुभद्रा योजना रु बाद पडिछंती 1,70,000 हिताधिकारी। जेउ हिताधिकारी टंका पाई नाहंती सेमानक अकाउंट को आसीबो टंका। सुभद्रा योजना रे 1,65,877 जन महिला प्रथम किस्ती पाइछंती। सेही भली द्वितीय किस्ती पाइछंती 98,82,092 जन महिला। प्रथम किस्ती रे सरकार 5,32,93,85,000 टंका हिताधिकारी अकाउंट को पठाइथिबा बेले द्वितीय किस्ती रे 4,941,04,60,000 टंका पठाइछंती। जेउ हिताधिकारी माने एथिरो बाद पडिछंती सेमानक अकाउंट को एप्रिल 22 और 23 तारिख रे सुभद्रा तृतीय किस्ती सह सब टंका आसीबो बोली उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा कहिछंती। तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को केउ जिल्लारो देखुचंती एवं आपण माने सुभद्रा टंका पाउछंती कि नहीं कमेंट माध्यम रे निश्चय जणाइबे। परवर्ती खबर, राज्य रे कटक, भुवनेश्वर एवं पुरी मध्य रे
ଚାଲିବ ହାଇଟେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ପୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ ହାଇଟେକ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତିନ ଗଡକରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ପରିଚାଳନାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ଯୁଗ୍ମ ନଗରୀକୁ ତୀର୍ଥ ନଗରୀ ପୁରୀ ସହ ସିଧାସଳଖ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବସ୍ ଗୁଡିକ ଫ୍ଲାସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେହିପରି ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ ଲାଗିଥିବା 600 କିଲୋୱାଟର ଓଭରହେଡ୍ ଚାର୍ଜର ମାଧ୍ୟମରେ 30 ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ସମୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହେବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି। ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଚାର୍ଜିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଏହି ବସ୍ରେ 18 ମିଟର ଲମ୍ବା ଏବଂ ଏହାର ଏକ୍ସିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଶ୍ରେଣୀର ସିଟ୍, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଟିଭି, ଏସି, ଲ୍ୟାପଟପ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏହି ବସ୍ ପାରମ୍ପରିକ ବସ୍ ତୁଳନାରେ ଏହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 30% କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ବସ୍ ଗୁଡିକ ପାଇଁ ପାଇଲଟ ପ୍ରକଳ୍ପ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନାଗପୁରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖରା ଛୁଟିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ହୋମୱାର୍କ। ଶ୍ରେଣୀୱାରୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଏକାଡେମିକ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ମେ 6 ତାରିଖରୁ ଜୁନ୍ 19 ତାରିଖ ଯାଏ ଖରା ଛୁଟି ହେବ। ଏହି ଖରା ଛୁଟି ସମୟକୁ ପିଲାମାନେ ସଦୁପଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ହୋମୱାର୍କ। ପିଲାମାନେ ଯେପରି ନିଜ ପାଠପଢାରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତା ନେବେ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରେଣୀୱାରୀ ପିଲାଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଏକ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ କରାଯିବ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କରିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। 19 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଭିଭାବକ ଓ ଶିକ୍ଷକ ବୈଠକରେ ଏ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ଆସନ୍ତା 20ରୁ ବଢିବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। 23 ତାରିଖ ପରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ପାରଦ। ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ବଢିବ। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଗରମ ପବନ ବୋହିବ। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ସାମୁଦ୍ରିକ ପବନର ମାତ୍ରା କମିବ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ। 23 ଓ 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି 44ରୁ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 35ଟି ଫିକ୍ସଡ ଡୋଜ୍ କମ୍ବିନେସନ ଔଷଧ ଉପରେ ଲାଗିଲା କଟକଣା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 35ଟି ଫିକ୍ସଡ ଡୋଜ୍ ଔଷଧର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଓ ବିତରଣ ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଔଷଧ ଗୁଡିକର ଅନୁମୋଦନ ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ସହିତ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ, ବିକ୍ରୟ ଓ ବିତରଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଭେଷଜ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଔଷଧ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ପେନକିଲର, ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ, ଆଣ୍ଟିଡିପ୍ରେସନ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଓ ମଧୁମେହ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଔଷଧ। ଏହି ବ୍ୟାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅଣ ଅନୁମୋଦିତ ଔଷଧ ଗୁଡିକ ଯୋଗୁଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ହେଉଥିବା ବିପଦକୁ ରୋକିବା। ଏସବୁ ଫିକ୍ସଡ ଡୋଜ୍ ମିଶ୍ରଣ ଔଷଧ ବା ଏଫଡିସି ର ମାନକ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କସ୍ମେଟିକ୍ ଆକ୍ଟ 1940 ନିୟମର କଡାକଡି ଅନୁପାଳନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ଭେଷଜ ନିୟନ୍ତ୍ରକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ତଦାରଖ କମିଟି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ। ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥ। ପୁରୀ ଗସ୍ତରେ ଆସି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହିତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତଦାରଖ କମିଟି। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏଏସ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କାନ୍ଥ ଏବଂ ଚଟାଣରେ ଫାଟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ମରାମତି ଏବଂ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବା ପଥର ଗୁଡିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଠାକୁରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରଖାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଡେଡଲାଇନ ଅନୁସାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁନେସ୍କୋ ମେମୋରି ଅଫ ୱାର୍ଲଡ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଓ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର। ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଏବଂ ଗର୍ବର କଥା। ୟୁନେସ୍କୋର ମେମୋରି ଅଫ ଦି ୱାର୍ଲଡ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ର। ଏହା ଅଧୀନରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟାରୀ ଐତିହ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ। ଗୀତା ଏବଂ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ୟୁନେସ୍କୋରେ ସାମିଲ କରିବା ପରେ ଏଥିରେ ଭାରତର ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଭରତ ମୁନିଙ୍କ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରକୁ ୟୁନେସ୍କୋର ମେମୋରି ଅଫ ଦି ୱାର୍ଲଡ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏହା ଉପରେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଯୋଗାଯୋଗରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଓଡ଼ିଶା
ओडिशाକୁ भेटिदेले 4000 कोटीरू अधिक टंकार प्रकल्प केन्द्रमंत्री नितिन गडकरी। अमेरिका भଳି ହେବ ओडिशा रास्ता। आज भुवनेश्वर रे राज्यर प्राय 3000 रु अधिक कोटी टंकार 19टी प्रकल्पर शिलान्यास और लोकार्पण करी एभଳି प्रतिश्रुति देइछन्ती केंद्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। एथि मध्यरे प्रमुख रहिछि पुजारीपाली घाटी जरीमूଳରେ महानदी उपरे सेतु निर्माण जहाँ झारसुगुड़ा और बरगढ़ जिला मध्यरे हेब संपर्कर सेतु। भुवनेश्वर रु पुरी को 4 लेन रु 8 लेन रास्ता कोस्टल हाईवे को 2 लेन रु 4 लेन करबाको दाबी रखुचंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। आउ एहाको पूरण करबाको प्रतिश्रुति देइछन्ती नितिन गडकरी। ए नै भुवनेश्वर बरमुंडा पटियारे आयोजित कार्यक्रम रे 154 किलोमीटर दीर्घ 19टी सड़क प्रकल्प शिलान्यास और लोकार्पण करिछन्ती।